أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palangguan na masin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamasan na kalasahan, katawtay manghuran, amo hindi murungdong masi miyamagat miyumurul, sin mga patumtum kakaus-gausan sin kami iban uno-ununay maba na muhika suy-suy, parihalan sin pag-agama, dahil nakaha mga tao nagdasin agama Islam, Hanabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan, sambil pa mga kasahabatan mulia, sambil pa mga kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga aimmatul kiram, iban sin mga amin ka imam-imaman sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu-kalu matakil dasin kami hasusungon adlaw. Adlaw ini dahil mga mabaya na mo yadto hi share lang sin bahasa sin kamu amuin mabaya na mo kita ki suy-suy mani utiyo dahil mga kakaus-gausan in asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanungnungan kalasahan mulia amuin biyak na sin pag-iyanon long sin bahasa tiyok indugo nyawa hapagtukuhan ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil pamiyabutin ajal niya amuin babai wala ghiyanapan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min asawaniya halugay buhi pa in inak na to ummul mu'minin hi Khadijah bintu Khuwailid radiyallahu anha. In suy-suy sinambok maas na to inin bunal ni mga palangguan hakam Islam mahaba deng naman haamuin kapag unay-unay sin Khadijah radhiyallahu anha hawaktu in siya balu pa wala pa nakapaghula iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas long sin bahasa nagtrabaho at naghinang halawman sin amin ina natu yaun kalasahan hi Khadijah binti Khuwailid. Puasyat to. Mari kita niyo paamin makakawa kita niyo pangadjian. Iban makaka kita niyo dengha mga pamintangan unin nagjato hamaas na to kalasahan ini inaksin kita niyo ini panagnaan asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah bintu Khuwailid hawaktu doon na halawman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na kapag hula-hula na sila amin panagnaan sin nubuwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil mga zaman qablan nubuwa before sin nahinangin Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi in patahunan nito mahaba in suy-suy mataud sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaasawa haina sin kita ni ummul mu'minin ni Khadijah radhiyallahu anha ummul pasin Nabi sallallahu alaihi wasallam kailu kawa antag 5 tahun in ina sin kita ni kalasahan kanungnungan Khadijah bintu Khuwailid ha ummul niya kapatan bang mo kitaon malayo in agwat bang mo kitaon kiyug danhang po tag 5 tahun in parwiddaan pangumulan sin ina na to Khadijah radhiyallahu anha iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa wala nagpika
in Nabi sallallahu alaihi wasallam amin miyaya kailu habihaun in pangumulan sin ma asbabai Khadijah bintu Khuwailid wala nagduarwa wayroon yon biya mga nagmari buat malengkan dia niya nagbisara in kaamaunan niya bang hatat kala kakausan sabab in babae yaun barkanan iwan in babae yaun artaan damikyan labi-labi in babae yaun lingkatan in Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal aun arta sin mga kamaasan niya sa nabukun kani iban barkanan sila sa namiskinan siya barkanan in sila sa namiskinan in siya dayahan in kamamaasan nila sa namiskinin siya wahirun gaud gakas niya kailo sakali longsin bahasa umatikat umasawa hababa ibarkanan dayahan pilihan lingkatan damik yan isab himaas babae misan bet tim pangumulan amin pagyanun sin bahasa sin kita niyo atau bahasa sin kamu bahasa ang galis lang age doesn't matter in parakala sin pangumulan layu sabi siya wayroon niya tuwi mga bisaraho iban bukun ha parakala eto magkita sa namisan bihaunin ummul sin ina sin kita niya Khadijah bintu Khuwailid ha ummul kapatan ummul din naglaas kanya hikat tumuhalingkat panggaway-gaway pamaranan mabiyak dasin amin mga bata ba gudara mudyang-mudyang sa kaliruon man ni Nabi sallallahu alaihi wasallam halaw man sin amuin asawa Khadijah sabab amuin hati niya taga ini longsin bahasa taga experience sin paghula-hula sabab labay paghula in Khadijah radhiyallahu anha in siya kailu na balo in Nabi sallallahu alaihi wasallam doon halaw man niya alhamdulillah kaya ridjikian in Nabi sallallahu alaihi wasallam mga panubo dahil mga panubo niya in mga kaanakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kababaihan amin nagkaasawa sin mga kasahabatan radhiyallahu anhum dan dito kanila in Fatima long sin bahasa amin anak babae kabungsuhan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam damik yan in Ummu Kulthum min Ruqayyah iban sin kaibanan kataw temang huran panubo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ang pa mga nagkawafat hi Abdullah ibn hi Qasim hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagtagon sin taumak ka nakauna hi Abul Qasim miabot in pangumulan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaapatan faqad bada'at an-nubuwah nagtagna in pag-iyanun pagkanabi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haimumul siya kaapatan di ikakitaan mo bang biyad din inlasa iban sin amo in kaari-ari pagtuko sin asawa habanan niya in Khadijah radhiyallahu anha long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin pagyanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma abdalani Allahu khairan minha wayroon long niya biya sin sibu niya kiyaganti sin Allah subhanahu wa ta'ala rihil kaku sin Allah ta'ala puas kataykod sin asawa ring hadunya ini miu na ring Nabi sallallahu alaihi wasallam mahi indi kalupahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mga kita niya kahalan sin asawa niya amin pagyanong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amanat bi idh kafara an-nasu wa saddaqatni idh kadzdzabani an-nasu wa wasatni bimaliha idh harramani an-nasu wa razaqani awladaha idh harramani awladun nisa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kamulliya sin Khadijah radhiyallahu anha deng ha mga ri niya kalupa-lupahan kailu suy-suy sin balu niya in Khadijah radhiyallahu anha long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
misan pa siya nagpakaasawa na kababae handuaing din kaniya puasin kamatay kailusin mas babae wala akulong niya kiarilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ganti biya sin siya. Allahu Akbar. Mahi sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na marat saya siya ka ako hawaktu amin kufur aku singkatan manusia atau hawaktu nagkufur ingkatan sin manusia insiya na marat saya kako iban long niya biyunnal niya ako kiya hagad niya ako hawaktu piuting aku singkatan manusia iban long niya tiyabang niya ako sin pangerta niya hawaktu hiyaram sin mga manusia kako imparsumpatan iban sin pagtulong tabang ibang rijikian long niya ako sin Allah subhanahu wa ta'ala panubo doon kaniya hawaktu wayruun isab ako kirihiran long niya panubo dahil nga mga kababayan nagkaasawa niya at malengkanin Maria amin kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang magsandong papangatayan niya kailu ina na tu ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha umitin magpakaiyan siya. Habiyad tu isa bin Khadijah radhiyallahu anha wala niya piyasaran ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin in pagtulong iban pagtabang lagi kaagi-agi sin asawa pabana biya sin Khadijah pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kakitaan mo bang biyad diin in amuin pag-ayupot niya iban sin amin dihil pagdihil ni halga Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dimatong in panagnaan sin nubuwah in panagnaan sin amin nahinang Nabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam hariwayat hadith sin Aisha radhiyallahu anha long niya kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-nawm long sin Aisha radhiyallahu anha impanagnaan long ni deng ha mga amin kiyatagnaan nagjatuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam pagka nabi niya amo na lang yung pagkakitaan niya at kainok niya sindu atau halom sin katukan kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh long sin hadith wayroon palong yan Rasul sallallahu alaihi wasallam kakitaan niya halom sin takainok niya at malengkan pag-adlaw atau akan hasusungun adlaw jumatuh mabiya sin amin sahaya sin amin sinag sin atau akan kawa si kabustak sin amin fajar sin bulat may naat biyatin amin hati niya ang kabunnal kanyata sin pagkakitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halom sin katukan ni sambil daran na magpagtagay no pin Nabi sallallahu alaihi wasallam uno-uno yung biya susungun magjato kaniya sambil nagtagna in Rasul sallallahu alaihi wasallam limayo na rin hakauman sambil in Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun na siya masub maglungingi iban sin maglundang panun iban sin mga kapapangtunguran kalulahasiyaan niya bot malengkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam simub na siya paamuin mag-isa-isa dito ha Ghari Hira dito ha sungab batu hajabalun nur long sin hadith riwayat sin Aisha lang niya fakana yakhlu bi Ghari Hira yatahannathu fihi in Nabi sallallahu alaihi wasallam daran na siya long niya amuin mag-isa-isa dito ha sungab sinbu da Hira lang niya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ang waktu mag-abot siya lang niya iadlawan ataw kandum pilay room ang panaisab siya lang niya numaog pahisyo inamin biya inihati niya inikabayan niya kadtuon sambil makadto na siya lang niya pa asawa niya Khadijah radhiyallahu anha
kuma na isabsyalo nga ring habi mga hisusungit niya sa pantun niya mga kato kasto atau akan biya mga luto at jalan na isab sin asawa parahan na isab uno biha sabab in pag-addat sin asawa misan pa isab biyad diin in amin pangumulan nakaumul siya ring Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kikitaan niya hi Abul Qasim in Nabi sallallahu alaihi wasallam kikita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangbiyad din dayaw iban sin kabunal sin kabtangan sambil biya kiana naman na sin Khadijah radhiyallahu anha aun tuud biya dagbus yung magjatuh aban ako in Rasul sallallahu alaihi wasallam usab tu magnaog ding habud madtunay sab muy pabay mga subos sing kahalan sin anak asawa usab tu ini makaroon hang ani day dawian ang panay sab dumanay sab sin luto niya kailo sumakat na sa patasin bud dito na isab siya magtagipon hasungab bato, hasungab simbudit. Sambil di magpak, in dum laylatul qadar sin bulan Ramadan sin panagnaan hika amuin kapatan ummul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atahika katluan tagsiyam haitungan dugaing hasukun nakapatanin ummul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsa butuod sin bulan Ramadan in kasakat niya patasin bud. Ang palong sin riwayat mga kuway na sa hakaw ang taglima atau kung tagpituha riwayat amin sa bukana og sin Jibril alayhi salam. Sa bukana og sin Jibril alayhi salam madto pasungab sin amuin ini Ghari Hira panagnaan risala sin Allah subhanahu wa ta'ala piyanaog niya kan Muhammad sallallahu alayhi wasallam diarasin Jibril alaihi salam. Doon man ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Ghari Hira tagha di matungin Jibril alaihi salam. Tagha di matungin Jibril alaihi salam. فقال جبريل عليه السلام عليه فقال اقرأ يا محمد. Long sin Jibril alaihi salam kaniya basa kaulong niya Muhammad. Wayroon kakitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halom sin sungab. Pasal tigid lum day sab mga. Long sin basa uldo bukun da siya malaggo bukun maluag sana. Bukun tud katampalan sin sugay wan sin sinag inlawm sin namin sungab. Inlawm sin cave. In Nabi sallallahu alaihi wasallam maglingi siya tuulaw. Ako ni magbisara, iqra'in. Biyalikan sin Jibril alaihi salam, iqra' ya Muhammad. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqari. Buko nakulong niya, taumingat magbasa. Long sin Rasulullah, fa'akhadhani, faghattani, fa'akhadhani, faghattani, hatta balaga minni al-juhud. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag yan nakaku iqra long ko kaniri ako maingat magbasa may takpapasahon mo. Kiyawa ako long sin Jibril alaihi salam ampa ko long niya giyulgul sambil bangko nanamun masipakin daghal ko agun-agun ako ri makanapas. Hatatap long sin Jibril alaihi salam di ako makanapas. Di ako dahon ko siya maggumawi long sin bahasa wen bangman ako biya isab maingat numa pasahul-hul niya makusok ang panisab niya kulong niya butanan tatap niya ako makanapas butanan niya ako yan ang pakulong niya iyanon niya iqra long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana biqari long si Nabi sallallahu alaihi Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana biqari. Buko na kulong niya, taumingat magbasa. Kiyawa na siya sin Jibril alaihi salam. Ang panisab siya gilgul. Sambil long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkutan na munlong niya rin na isa ba kumakanapas. Butanan na isa ba kulong sin Jibril alaihi salam. Ang panisab kulong niya iyanun ikra. Long niya maana biqar. Buko na kulong niya, taumingat magbasa.
sambil hikatu bihat tunhin ang sin Jibril alaihi salam kaniya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ako na kulong yari makana pasin hukut sambil iyan na kulong ya paghikatu pagbutan niya kaku hikatu ang pabiyasa sin Jibril alaihi salam in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala long ya اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 5 ayat dah intimurun Nabi sallallahu alaihi wasallam sin panagnaan hasura yaun panagnaan 5 ayat din timurun ha panagnaan isa buwahi piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala dia sin Jibril alaihi salam pagari Hira ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sakbo nagtatagipon ng dito sambilin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakabassa habiya sin siyabot sin Jibril alaihi salam kaniya sa halaw niyumuga diaramag namimidpid in Nabi sallallahu alaihi wasallam manghisiyo in tao nang gulgul kaniya iban sin suara renghaw niya denghaw no magguwa may tayo ni aun suara aun tao nakasud marisadi niya kakitaan sambil dia magmiuga in Nabi sallallahu alaihi wasallam minig sering hagari Hira ni maug deng hatasin bud ini pababaan dagan butabisu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab ikaw na undi mo kakitaan di nisab maiyan jin atau wakan uno sa dimagan in Nabi sallallahu alaihi wasallam kanta mui pag naug ni reng habud maino ni sebang maita in amin lalabayan atau wakanin hula yaun biya sin kari nang lindum amin kiya biya sin kari in iya anduman paghangad niya pataas sin langit long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sadda al-ufuq long niya biya sin amin tiyabunan long yang katan sin ayan wayrun kakitaan ni langit kid pakid amu pakabang amin hataas ni kita kulong yang Jibril alaihi salam naglilingkod habang ko haut long sin langit iwan sin dunya kita kulong yang Jibril alaihi salam in pikpik ni hansi pak tunggatus in pikpik ni lang hansi pak tunggatus unum ngagatus pikpik in Jibril alaihi salam maunu laggu malaikat maunu kusug lumupad malaikat unum ngagatus pikpik indihil pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Jibril alaihi salam kita akaw bang unin hinang sin asawa pilihan kalasahan amin habiya ini nagjatuh habana dia mag miumuga di kakitaan bang hisiu in nagsuara kabtangan sambil kita ni haut sin langit iwan sin dunya bang maunu laggu manusia bang mukitaun ampay sa bukun manusia di niya may ngat yanun bang unuyaun di maganin Nabi sallallahu alaihi wasallam butabisu pabay niya kita bang unin nagjatuh ha asaw pagsud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pabay way nagtukin-tukin dagan bang makatu pabilik magtuimian hanak asa walanya zammiluni dathiruni ampat yabunan sin asawa ampas yabi mga bang makatu piakalma long sin asawa ha mga anak igkam lang ya matuigkam long hi ama ni lang ya be dagbus awun kita ni atawa unong bi mga inakakwan lang ya pakalmahon na tuhiyama na tu ha iyama ni lang igna kam lang ya mat mini inka anakan biyan mangmakatu si mimay rimua ampas ya gulgul sinasawa ampas ya rinduun kailut tiabunan sinamibi mga manta sabab inbuga iban sindamag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nang dahi hagut habaran niya hagutin Nabi sallallahu alaihi wasallam na mimidpid tiambunan na sinasawa biyan ampas ya iyan lang ya mayta kaulang ya Abul Qasim lang ya mayta kaulang ya Abul Qasim pag bang makato nakasayo man ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkalma man siya ampa niya iyan in asawa lang ya fa akhbirni uno lang yan nagjato kako lang may tatuloy nga rang may tako biya nakuan long sin asawa fa akhbarha al khabar sambil iya subusin asawa bang mayta ampa siya bitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puas man biya kimal min Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqad khashitu ala nafsi
long niya rang aun long niya be kihanggawan kumiwa ako long habaran ko banguning magjat long sinasaw may taon long ni may taon long yang kita mo long niya nakita ako biya ini dakbus biya ini laggo nagsuara lang niya tag na halom sin ini sungab sambil kita kuna siya long niya naglilingkod habang ko haut long isa langit tiba sinugumi in laggo long niya wayrong kakitaan ko langit kaya tabunan niya katan sambil long in pikpik nihan si paktungga to sinan si paktungga to wallahi long ni ko kay ngatan bang hisyu iban bang uno in nagjato long niya biha long sin asa wakan niya long ya Abul Qasim long niya biya dagbus bang ko tanamun in nagpakita kay mo yan long niya amo yan indaran magpakita kan Musa alaihi salam. Amo yan long indaran magpakita kan Musa alaihi salam. Long niya habihanin kahalan tumtuma. Aun long niya parakala susungon sinikaw hakun sungko nisa. Long niya aun da akan sintuhan Rabbul Alamin kay mo bang habihan kahalan wallahi long niya. Kalla long niya abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalb wa taksibul ma'dum wa tuqri'ud daif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Long sin asawa kani long ya Abul Qasim. Lang ya bukun wallah. Ayaw ko long niya mahanggaw sin magjato habaran. Long niya good news iban pagkugkuyag ko. Sabab bunal-bunal tulangin Allah subhanahu wa ta'ala rin niya kau hinaun. Di niya kau hinaun salama-lama abadan di niya kau hinaun sinunin dakan niya kayo bang makato di niya kau pasaran innaka latasilur rahim bunal-bunal tud ikaw nanin manusia aun parakala pajatun sin Allah ta'ala kaymo ikaw yung parsawan sin manugpat parsugpatan pa mga aso kampung mo iba sinisupeng katan manusia wa tasduqul hadith iwan ikaw na lang yung manusia amin ingkatan sin hibubungat mo kabtangan bisara bunal. Iwan magdakaw lang yung parakala. Hasusungon mo. Bang mo kitaw on kahunit niya sa kasabunala. Iwan bunal tudlaw niya. Ikaw nanin manusia manabangi. Hamanga manusia isab na anyayat. Iwan sin miskin. Iwan mga manusia amin nalulunggo. Iwan long niya mangdihili kau kamulyahan ha mga tao rumaratong amin bisita sin Islam iwan isin bisita mo iwan ikaw rin sabihan lang niya in tumatabang ha mga manusia hawak tulunggon sila sin hisin mga tao mangdayo sikan manglunggo ikanila dalam yato ampas yariya kailo sin asawa long niya ya Abul Qasim aun long niya pang tungod ko Hiwarakat ibn Nawfal long ni maingat siya sin kitab Injil. Bang makato pari siya sa bang sa Arab magsusulat siya long niya wahi deng habasa Ibrani deng habasa sin Yahud habasa sin Syria nakauna magsusulat siya niya hi-translate niya ring ha kitab Injil pabahasa Arabi sulat niya. Bat sumaplag in Christianity sin zaman. Bat sumaplag in Risala. Daakan sin Allah Ta'ala kan Nabi Allah Isa sin zaman maun pa mga Arab pasalin Arab pagans hawala pa rimatungin Nabi sallallahu alaihi wasallam long nyamat tu kita papang tungod ko hibay ta mo bang uning kita mo ibang sinun nagjato kayo wala da nagtukin-tukin miyanaw indua magtiyaon kailo miyat tu pa masusug kan Warakat ibn Nawfal ampen masusug maas na lagi nabuta na sin kalas long ni ahlan ya Ibn al-Am. Long ni welcome kay mo long niya kaw anak sin. Ini bang makato ungod pasal mayta pasal ungod din asawa. Oh. Nahinang niya ungod din Rasulullah hapag unguran nila pasal asawa. Sa kurang-kurang onda para sugpatan paglawla siya. Long ni bang makato suy ka kuno sin unin di mga nagjato. Tiya kita kisin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hambuk sin kita niya bang mo kitaon in asawa wala siya piyasaran wala sadya siya tiyabunan wala sadya siya amin hati niya
ini pia kaun pag-ubos atau pia inom sa iyasubo siya. Mayta kau ya Abul Qasim. Unulongin nagjatuh kayo. Unulongin, uno kata, ang pasiusuy ka na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang ya wallahi. Ang pasya advice. Asawa pilihan. Wala piasaran inba na habiyaun kahalan gaman tiakwilan sin asawa kanya. Sininikaw yan aun hasusungon mo ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo parakala. Hikakuyag sin bangsa manusia kung sungkun isa. Hikakuyag sin katan sumud paagama Islam sambil pahuling zaman. Sambil hikapagkukuyag sin katan manusia. Iban sin mu'minin sumud sila surga. Hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asawa pilihan. Wala piasaran imban habiyat tukanot. Malingkat i-advisean kaman. Bunal-bunal to din ikaw yan. Di kau lungguun sin Allah ta'ala. Iban di niya kau lang hinaun. In ikaw yan biha ini sambil pabiasin sabot na tukain. Long sin maas usog. Long niya Abul Qasim ya Muhammad. Habiya long nga sin nagjatu. Siyabot mo yan kako in suy-suy mo. Long niya in kihanggawan kulong niya. Wayroon pa in paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wahi. Biasin bias sa kay mo sin Jibril alaihi salam amin hilam magdatong kay mo yan. In pagtag hawa sarab namus, in makna sin namus hilam pasal takapikpik. Long in namus magdatong kay mo yan, amoy ni magdatong kan Musa alaihi salam. Magdasin wahi. Habiya sin siyabot mo on siyabot niya Iqra Bismi rabbika alladhi khalaq sambil miyawat pa hikalim ayat. Long niya ya layta. Ang panakani masusog lang niya ya laytani fiha jid'an. Lang niya bang sadya sabsalong niya hiril pakako sinallahu talim pagkabata. Ya laytani akunu hayyan hina yukhrijuka qawmuka. Lang niya bang sadya sablong niya abutan pa sin pangumulan kumuhi pa ako lang niya hawak tu paigon kau ruyon kau sin lang niya sin tau kauman. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam unulong pagwaun nila kuring hakauman ku yarin mau maas kuri aku piag anak ising asu kampung keluarga yari di paigon nila aku. Long ya na'am. Long ya Waraqah bin Nawfal na'am. Long ya hu'un lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Wayroon palongnya indimatong jimatu hahambok usog biasin nagjatu kay mo yan hati na mahinang nabi bot malingkan paigon duyon sa jasin tao kauman maita sabdi mabaya rumungog sin kasabunalan di mabaya rumungog sin bini wahiding Allah subhanahu wa ta'ala asal panagnan sin dakwa bihan lanya wa in yudrikuni qaumuka wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran muazzara ثم لم ينشب ورقة أن توفي. Long sin maas usog long niya bang sadya long niya mag-abot pa ataw abutan pa ako sin adlaw mo amin kapag dakwa mo ya Muhammad ataw amin adlaw duyon na kaw sin tao kauman mo lang niya tabangan takaw sin kakaus-gausan ko amin tabang sambil ikaduljan ako. Allahu Akbar. Sana'y masusog malaas na. Wala dalimu kay iadlawan sambil panawafat. Hangkan hiukum sin mga ulama hiwaraqat ibn Nawfal ding mga muslimin. Sabab na marat saya siya kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi nag-abot sila na hinang pa siya sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil inlasan niya kan Muhammad dahon niya mag-unong-unong tabangan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu bang abutan siya sin adlaw amin adlaw ruyon sin mga taong kauman ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam asawa amin wala nagpika bang mo kitaun andu kailo habihad tu kahalan sin bana sambil na miyatay na Waraqah ibn Nawfal sambil nagtagna na wahi nagturun habiyata sin maas usog kan Khadijah bintu Khuwailid sin imbana mo yan on parakala biya ini hakonsum kun isa
ampana hiyalgaan kailusin asawa in banania. Wayroon pa in kasigpitan bot malengkan iunungan niya. Wayroon pa in parakala amin magsigpit pangarta bot malengkan tiutuko niya. Sambil papag wayroon pa parakala kahalan in bukun ianun ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar kaurang. Sabaran tarang sambil ampan niya inidilan bulan sang paisugon ayaw ko tud magbiya ini, ayaw ko tud magbiya ini, ibut-ibut kayo. Hatat kala inyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kausun ta kausan iman lang ya pakus pahuko tayong panindog mo in pakuso ka lang yan bukog mo. Sabab in parakala ini partandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pa in kana naman nanamun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit bot malengkan amin hati ni ubatan niya. Wayroon pa in masigpit nanamun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bot malengkan paluhayun niya. Wayroon pa ngi parasaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pangatay na bot malengkan dihilan niya kusog amin bulan sang in Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil diungug niya manin ayat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya nakaiyan siya Rasul sallallahu alaihi wasallam long ya Muhammad atawa ya Abul Qasim ma ahla hadha al-kalam ya Abul Qasim inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa. Pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya sin mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam basahun sin banaha asawa nakaiyanin asawa lang niya ma ahla hadha al-kalam ya Abul Qasim lang niya malimo pakarurungugun masawa in kabtangan yan lang ya Abul Qasim lang niya bukun yan bisara manusia bukun siya syi'ir bukun daman bukun tarasul lang niya inna lahu la halawa lang niya aun nanamun mutuud biya sarap bangus siya rungun wa inna alayhi la talawa iban long niya sarayaw na kabtangan diungug ko iban sindurungun in siyabot mo lang ya Abul Qasim laysa hadha qawlul bashar ya Abul Qasim bukun long niya kabtangan manusia iban bukun basta maluway amin hinang-hinangon si manusin mga kabtangan niya habiyad to in Khadijah radiyallahu anha anlo kailo nagmuslim mayanin maas babae halima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lima sin bana hinang ninbay niya madrasa Allahu Akbar hinang ninbay niya center atawa pagyanong da'wa center dayahan babae aun arta magkakaus mami Diyos bang mga kato atawa magtempla sin uno na tuwid piyaso tetemplahon kahawaring ha uno kasusuban iwan makakaus magpakaun deng ha mga uno kakaun bang siya mga ngabi deng ha mga kababaihan pasuro na sa palam simbay niya hinang nito sin Khadijah radiyallahu anha hinang sin Khadijah radiyallahu anha panagnaan deng ha mga kababaihan na marat saya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagkanabi niya ibang pagkarasul niya hi Khadijah bintu Khuwailid radiyallahu anha ang pasyan na ngabi kababaihan noon palam simbay niya da'wa center lang sin bang mga kato biyaitaan ni sabi mga kababaihan niya sin unin di matong ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahi atau mga ayat piyasampay sin da'iyah sin Khadijah radiyallahu anha pa mga kababaihan adalam niya tukimo suging pag-akam timaud in amin hati niya ini nagmuslim halima nila sambil di na sila maka pangabi-ngabi mga amin taudahon nila magkon pasal sin insaman sin kapanagnan sin da'wa sirriya da'wa secret bihan ha mga tao hambuk dua tu pasurun da'wahan o siya tu gumwa mu'mina hati niya mamarat siya pa Allah ta'ala man sin nabi niya sallallahu alaihi wasallam sambil hambuk adlaw nabugtuin wahi wayro na nagdatong para Rasul sallallahu alaihi wasallam nasusan Khadijah radiyallahu anha pasal uno naman inhibayta ni pa mga tao bunnal dakaturi Muhammad yan nabi masira kaun ayat magturun atawa wayroon na ka magturun
At urit tu timubtub sa kalibukon hati siya Nabi mahinang puting inkabtanga namin hinang-hinang hasadya si Nabi sallallahu alaihi wasallam sakat na si Arab. Nasusa. In Khadijah radhiyallahu anha, in Nabi sallallahu alaihi wasallam damikyan sa in asawa pilihan subhanallah. Kita mo inamuin in pagtuko namayan. Iban sin paggaus misan pare kagausan sin bana gausun sin asawa. Sabiin ba na miskin? Wayroon kayo usaha at malingkan yaon in kawajiban magdakwa daakan sin Allah Ta'ala iyalo. Dahil sinamin mag-usaha biya sin kain natag na halaw man pa siya sin asawa niya nakauna sin pagkaraya. Mag-usaha pa sirya magdakang sin barang sin asawa kailo. Min wala pa sila nakapaghambuk. Sambil pa nakapaghambuk na sila iban sin Khadijah. Masiin Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-continue sin pagdakwa. Nag-continue sin namin hati niya pagdakan sin mga barang. Sambil miyabot siya kapatantahon halaw man sin paghambuk na ilaman sin Khadijah. Nakaanak na sila pila anak. Dito na kailo tiyanggong na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam imbugat sin da'wah. Imbugat sin ayat ipasampay pa mga mano siya. Miyabot in Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagbila sa sin tao. Miyabot in Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagudyo. Unan ni. Miyabot iyan sinbang siya Quraish. Majunun. Dupang-dupang. Magsisihir. Magkikita nujum ng simbasa. Iwan sin katan ng kabtangan sin tungod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Say nasawa wala piyasaran in ban. Habiyat to ya Muhammad ya Abul Qasim ay ka magdungog sin kabtangan sin mga manok siya yan. Kaingatan tin ayat sin Allah Ta'ala, kaingatan tin Allah Ta'ala, kaingatan tin daakan niya, kaingatan tin katan pasari na matto. Bangdi dalang niya hikabin siya na. Singgin nawabaran murid na kaumakon pasari na matto magpasampay na sa diyang hinangunta. Lang niya Abul Qasim, hawayron kuan mo yarin sin. Hawayron kuan mo yarin sa sakatan. Hawayron pagtamong mo yarin kuan. Yarin katan, tuyan, pasampayan, indaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawugto yadlawan, wayroon nagturun ayat, nasusain asawa, nasusain bana. Nasusain Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasusari sa bin Khadijah radhiyallahu anha. Maita. Sabab kailo sinamuin, wayroon na inihati niya, hipagdakwa, hipasampay pata. Yadlawan na bugto. Tagha, pag-awot, pila adlaw, piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk tud surah ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sab arakala in pangannan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam binin tinggalan piyasaran na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala puas sin kabaita sin panagnan sin ini parakala sin Islam. Ang patimurunin hambuk surah. Puas sin kaiyan sin asawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abul Qasim ay kamasusa. In parakala yan biya ini in Allah subhanahu wa ta'ala rin niya pasaran in Allah subhanahu wa ta'ala biya ini bihaun tagha timurunin surah long sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk surah timurun a'udhu billahi minasy syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim long sin Allah subhanahu wa ta'ala wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala sapahan kulong niya Muhammad bang mga kato sapahan ko hakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyapahan sin Allah ta'ala in waqtu duha amin panagnaan
bahari sin adlaw. Bulat maynat, waktu duha. Aminin duha yaun wal layli idha saja. Aminin duha bihaunin sawan ya, sabang dumatungin dumbang siya katabunan timigid lumda. Aun hikmah tafsir sin ulama para kalayan. Sa in maksud sin surah timurun amin sumun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Long ya Muhammad wala kau tinggalan piasaran sin Tuhanmu isa-isa muway. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iwan long yang para kala sinadlong kiamat ya Muhammad para kala haadlaw susungun gana-gana. Amoitin labi marayaw kaymu hitung basin Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan mingkatan sin kasandangan murid tureng sin para kala sin pagdunyam long ya Muhammad habihan sigpit sin panagnan pagdawa pagpasampay sin agama Islam sambil pauno zaman wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda insyaallah bang mga kato dihilan na kaulongnya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Tuhanmu sin unu-unu para kala pajatuhunnya hasusungun wala mo kaya ingatan magrida da kau insyaallah kakitaan muraya Muhammad in karidaan muruun hahinang mo yan insyaallah ukabunda sin Allah ta'ala in daraugan hapagbuno ukabunda sin Allah ta'ala in mga hula nagsusumba barhala mahinang da muslimun in tauniya iban sumaplag daya in agama Islam hakabayan sin Allah ta'ala paabutun hakatilingkal sin dunya long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad au masusakaw sin kahalan iban nagsaukat kau kaya sigpitan biha ini biha ya Muhammad alam yajid ka yatiman fa'awa bukon ka lang ya Muhammad deng sin panagnan kasibi-sibi mo kaya ba akan kau mga kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon kakita kau sin Allah ta'ala yatim way inaama simulig na sadya kau sa dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala kamulyahan biyutang kau haamaon mo nagpayakun kay mo iban dihilan kau sin Allah ta'ala asawa bihan ini baba ipilihan faawa atina faawaka dihilan niya kau hulaan dihilan niya kau parasahan yan na asawa mo wa wajadaka dhallan fahada bukon kaya Muhammad sin nakauna yato zaman halom kau kalaungan sa hidayatan kau sin Allah ta'ala pagawat mo umul ka patantahon bukon kaya Muhammad wa wajadaka ailan faaghna aw bukon kalong ya Muhammad sin zaman ito miskin sa kau palpal way ruun sa uno-uno sabmi ay tahi ina mo miya tahi ama mo way kiyawin kay mo lega si uno-uno way sa dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta amuin nagdulwaya na kau isab naginumakan halong sin paghula-hula ni ikay sin asawa mo yatima fala taqhar ya Muhammad in mga anak yatim ayaw niyo paglunggo ayaw mo lunggo ati niya bang sukat na yatim maong pangarta bin kawaun niyo ikaw iban sin hisiyo pen sumuno kay mo atawa kan hisiyo pen magad kay mo ayaw syara sin Allah ta'ala fa amal yatima fala taqhar iban ayaw niyo long ya lunggo ayin pangarta atawa ay no lunggo ayin kahalan sin mga bata yatim kawaun niyo usibaan in kaunon in pangarta sin yatim binin amuin hati niya law simba sa Tagalog pamana pusaka sin maas niya kaniya magdulbaya in mga amaon sa sukat nin anak ko niyaon haloman niya pusaka kiyawin sin ama suko para ha anak pila hectares ini kuan lupa iban sin luun niya panghianon nagkapunyan sadya amaon iban sin mga anak intagda po mismo bata-bata kailo ay ando di pagkabarian bot maling ka ng bukdo pilak fa amal yatima fala taqhar iwan in yatim ayaw niyo lang lunggo wa amma sa'ila fala tanhar iwan bang aw magpangayo kay mo ya Muhammad panghindo sin Allah ta'ala kan Muhammad panghindo kato tanukatan bang aw ding ha mga mangayo kay mo ya Muhammad ayaw mo siha lamo ikaw mo to ba di ayaw duhalisin ka gawsan mo awn ya Muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith hatungod sin ni'mat dil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala panuisuy ko kanila ya Muhammad panuisuyan kanila in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala kay hadalam bihattu yattun yukab sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan daing ha mga
Piang ubat sin Allah Ta'ala kasusahan sin Khadijah iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min surah. Amin patumtum sin Allah Ta'ala ya Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Yatun lausan ni. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Wala kaulong niya tinggalan binin sin Tuhan mo Rabbul Alamin, iban wala na ikaw piyasaran. Way ikaw tinggalan, iban wala na ikaw piyasaran. Way ya Muhammad. Masin Allah Ta'ala, dimurong sin kahalan mo, keingatan niya, keingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang uno namayan inamin sungun, sin amin kahalan, iba sin pangumulan mo susungun ya Muhammad, unin ni paratungun sin Allah Ta'ala. Awun. Kita sin Allah Ta'ala. Keingatan ning program kahalan niya. Ayaw ka muso saya Muhammad. Piatumtum sin Allah Ta'ala Muhammad, kaya luak na isap sin pangatayan sin asaway man simbahan. Puwasin niya ito nagdakwa na isabin indua magtiyaw. Sambil mga sahabat kaya ba nang nagsugpay sila nagdakwa na isab. In problem nagsigpiting kahalang. Miyabot na tuod paamin in mga sahabat kaya ba nang di na akong magpakagwa ding halumbay nila mag-usaha. May tasabjadyakan na sin kaya ba nun? Mga kufar. Amin kaya nila lunggun, binasaw naran, kawaon ng mga barang, kawaon ng mga pag-usaha, sunugon ng mga, subhanallah, nahinang, lang bang marikato, nahinang DSWD invisin Khadijah radiyallahu anha. Kita amin in asawa ka ilo. Amin mga sahabat kaibanan, way roon na ini pamaybay. Way pag-usaha, way makaon. Bang mo kitaon masigpit, in kahalan sin mga tao, bang mo kitaon kaya kangi haramay Islam sa raman masan ng iban makuyagin asawa hanag haamuin aun deng ha mga muslimin madto kanila mga yutabang bukon siya makuyagin nagjato sa bagaman kaya kuyag simpangatayan niya aun deng ha mga muslimin barhajat amuin pakaunon niya patuyon niya mon palam sinbay niya rihilan gasto rihilan pagtamong dilan pagkaon dilan kata kaya kuyag sinasawain beto kalan mayta sabab in mga tao ini hangkan sila nalunggo, hangkan sila nabheni. Sabi sin, timay ma sila sin la ilaha illallah. Timay ma sila sin inbana ku nabi. Timay ma sila sin agama Islam. Amo ito yung kakuyakan sin Khadijah. Ta'ala, sudkam, piyakaun, piyainum. Kata ni gestuhan, sabi sin arta niya. Agun-agun. Sambil panaubos impangarta kailo sin mga asbabay subhanallah. Bang mo kitaon mga palangguan ha agama Islam. In pagtuko sin asawa Hanabi sallallahu alaihi wasallam amin bukun hat tiyuku sadya sin arta bukun hat tiyuku sadya sin pikilan bukun hat tiyuku sadya sin uno bang uno sambil dugo nyawa niya tiyuku niya piag tuko niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil agun nalapnas naubos yung pangarta sin Khadijah hakarna sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hakarna sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hakarna sin pagtulong ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hakarna sin pagtukon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam wala niya piyasaran wala niya iyan inbanan niya rupang-lupang wala niya iyan inbanan niya ikaw na sadya isa-isa mo asal din kami babaira wala niya iyan inbanan niya way sa agaman iyunungan niya bangin Nabi sallallahu alaihi wasallam magdakwa patao in asawa nakarungog haunin ayat hadith da'wa sinbana hipasampay niya sa mga kababayan atas niya abi-abihon pabay niya pasurun pabay niya pagkaunon habay niya dihilan niya arta dihilan niya pag-usaha dihilan niya pagtamo bangman tumay masinaka may Islam ya Khadijah binti Khuwailid radiyallahu anki ya kau ina namu kalasahan kanungnungan misan pen kaunan wala na nag-abot nagbayng mata hawak to sin zaman ini bihaun in Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil nakaasawa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam puas kawapat sin maas babay Khadijah radhiyallahu anha masin niya papagsabuton na kay ang kaasawan niya Khadijah radhiyallahu anha Kaingatan mo bang bidin halga niya pa Allah Ta'ala iban pa Rasulullah. Labi-labi. Amoy nagpasampay sin sasalaman ding ha Allah Ta'ala. Maun pa kan Muhammad pabayta ni Khadijah. Kita kau sin hadith. كانت مفتحة القلب لهذا الجهاد.
Amin pag-iyanon sin ulama in Khadijah radhiyallahu anha ukab in pangatayan niya sawasa magtulong tawang pa mga barhajat sa amuyon jihad ni. Amuin naubusin pangarta wayron agun paghali sambil papagkaun hiruk la irihil katan patao. Kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtulong niya, pagtabang niya, pagtuko niya habana. Rasul sallallahu alaihi wasallam na kaminsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam di matungin Jibril magtukan niya. Long sin Jibril alaihi salam long niya ya Muhammad in asawa mulong niya rumatong habihaon marikay mo magdapag kau. Long niya Muhammad tanam kau i Khadijah dumatong kay mo bihaon magdapag kau. Pag inom iwan pagkaon long niya ya Muhammad fa idha hiya atatka faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Allahu akbar. Long niya ya Muhammad bang apabila rumatong hi Khadijah asawa mo marikay mo nagdara pag inom pagkaon mo ibot-ibot lang ya baytai. Baytai ya Muhammad bassahakan niya baytai siya long niya sin salam sa salaman deng Allah Ta'ala iban deng kaku ya Muhammad. Allahu akbar. Buhi pain ina na tu Khadijah radhiyallahu anha. Ballug-ballugan pa sin zaman piya salaman na sin Allah Ta'ala ring pitong lapis langit iban sin Jibril alaihi salam piya sampay na kanian sa salaman karidaan na siya sin Allah Ta'ala amin bang abutan siya sin ajal niya wayron pagtukin-tukin, wayron pagduarot malingkan surga indatungan sabab aun na sa salaman sin Allah Ta'ala kaniya ibanding ha Jibril alaihi salam. Allahu akbar. Aun pa ba Khadijah kabaakan sin kita ni zaman ini. Aun pa ba kababaihan namo bangsa muslimin hawukun sa jengan ni Khadijah wat malingkan magsifat siya sifat sin ina sin kita ni asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah bintu Khuwailid aun pa hari na makasingud katan in sifat niya aun pa karing ha kababaihan sin muslimin ha zaman ini amin sumuno murul halimpa sin ina sin kita ni ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha bang unin paghinangon ni habana niya hapagtuko iwan pagtabang iban paglasa, pag-ayupot, iban sinkatan, pakarajaan, sinbana, wala piyasaran bot malingkan. Iunay-unayan niya in bana, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin pag-iyanon sa hirap at ginhawa. Aun baha, kabaakan sin kita niyo. Ya mga katawtemang huran kalasahan. Ya nisa al-muslimin. Ya nisa al-muslimin. Ya kamu mga kababaihan sin Islam, muslimat, ando kailo siyabot namo in suy-suy history sin Khadijah bintu Khuwailid bukun in maksud amo in hatin niya subay kautud mabiya sin kaniya bangka kausan bang hari na awi andu misanda kuman magad murul umupi sin limpa, sin ina, sin kita ni habiyat din pagtuko niya. Ha situation sin bana. In bana da'iyah, nabi. Magpapasampay sin agama Islam dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bahain mabaya na mo, paabuton. Risala, message na mo, pa kababaihan sin muslimin. Ando kail. Hinangain ba na mo tao marayaw halawman mo. Biya sin kaagi, sin Khadijah radhiyallahu anha, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya piyasaran liukuban sa jawat malingkan comfort niya. Piya kalma, ampa niya, iya subumayta, kaulang ya Abul Qasim. Pagbayta sin Rasulullah biya ini bihaun law niya tumtuma. In parakala yan biya ini, ampa niya, ampa siya iadbaisan. Aun baha kabaakan namo. Simingud halimpa sin Khadijah radhiyallahu anha amin bang inbana niya isab da'iyah bang inbana niya isab guru bang inbana niya isab nag-ulin sin agam
Bangin banani sa nagpasasampay sin kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ando pangayon na mo in kaasawahan na mo. Iba sin kababaihan sin muslimin, amin mabiya sin maas sin kita ng ina na tu Khadijah radiyallahu anha, maingat mag-comfort, maingat dimihil advice, maingat tumuko, bukun dihilan sakit bukun dihilan, bukun parungon kabtangan, bukun marayaw, bukun nagbubungis, bukun magtaas tingog, bukun amin dimihil ini kuan bihini biyon bang dumatong pabay may tadi asubun bang may ta uning bi mga kaha ini kabayan inumon kaun amin ayo puto muna may ta baha in kababayan sin kita ni mahunit in parakala sin biya ini amin yari isab sa in qissa, yari isab sa in suntuan, yari isab sa in ikutan sin kita nga pangadatan, in kamaasan sin kita ni kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labin Khadijah radhiyallahu anha, di ba sin mga kaasawan sin mga sahabat bang biya din yung pagtuko nila hakabanan nila. Ando imbanan niyo, hinangan niyo ta umarayaw halaw man niyo. Bangbat sa asal siya ta umarayaw, ibang tao nag-iibadat, ando kailo tukuhan niyo. Ando kailo misan pabiya din kasigpitan paluhayan niyo kaniya. Ando misan pa sabiad din insigpit sinamin kahalan hadaghal niya, ando dihilin niyo kaini kasanangan ibang sin dihilin niyo atin niya dihilin niyo luag sinamin pangatayan niya bukun raman kanapan niyo asal da si stress ding hagwa pagdatong pabay stress pa siya sinasawa niya, stress pa siya sin mga anak niya, stress pa siya sin bayi niya pagdatong pabay ang panaraman hikakanap sin sakit niya. Subhanallah, Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha dumatungin Nabi sallallahu bang sadya nabasa niyo bang manisab mabasa niyo dumatungin Nabi sallallahu alaihi wasallam pabay asubun sin kahalandang kumaon ko katawabit ayo putun usatong pa sila magmiting-miting sin kahalan maununin dakwa bed dinin kuan bed dinin ini sambil bunal normal ha magtiaon in magasubo sin kahalan sin pag-usaha iban sin benin dakan biad dinin in amin hati ni in kami sin katan sana hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang siya Nabi Khadijah radhiyallahu anha piyakaanin kahalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabihin Rasulullah mag-alop manus siya mag-alop tao, mag-alop pa malaikat, mag-alop pa jin, magdakwa in asaway sab kailo nagdakwa ha mga kababaihan iyusalin arta sin pagdakwa niya, yusal niya rin arta ha pagdakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil panapupud kailun arta sin maas baway sin ina sin kita ni Khadijah radhiyallahu anha habiyad tur hadalam bihad inhinang sin ina sin kita niyo yaon pilihan dahil hasabab kiyaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasabab piyaturunan siya salam dahil Allah subhanahu wa ta'ala maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hipabunga tipabaita iban sin Jibril alaihi salam long sin Jibril alaihi salam ya Muhammad apabila rumatungin asawang maun kay mo hi Khadijah ibot-ibot kay mo baita isya hipasampay in salam sin Allah Ta'ala kaniya iban lang sin salam ko kaniya Muhammad. Subhanallah, buhi pa piya salaman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin way na pagduwa-ruwa bang kumapatay sulga na day para in zaman nila sahabat zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam buhi pa magturun pa kanin Jibril alaihi salam amin pag iyan in kasanangan hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hipasampay sa salaman pa Khadijah dahil nga Tuhan Rabbul Alamin iman Jibril alaihi salam amin pag iyan long sin Jibril alaihi salam bashir Khadijah bibaytin fil jannati min qasab la sakhabin fihi wala nasab long niya Muhammad baytay long yan asawam puas sin amin salam ni pasampay muka niya baytay siya long niya iban dihili siya kuyag good news baytay siya long niya sin magkasanangan na in Khadijah asawa mo halom sin bay niya atawa sin bay ni halom sin surga amin in bay ni halom sin surga yaun pag iyanun kasel long sin bahasa Anggalis amin bay hastan dakula wayruun na long niya luog iban way na sa salaun in lingkat iban sin kataan kompleto nito na halaw yad tulang yan bayta ilang niya kaniya mayta
pasal iyo muslim pangarta ni piyagtukulong niya karna sin Allah Ta'ala iban sin pagdakwa sin ikaw yung Muhammad karna sin Islam baytay siyalong ni amuyan in hitumbas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hababai biya sin asawa mo yan amuin hastana dakula deng haintan kumala hinang yaun ning katan sin luun niya, wayroon na yung luog, wayroon na kabinsanaan, misan pabedin lagu luag niya, tungbas yan, hababai. Namarat saya pabana, hanabi sallallahu alaihi wasallam, hawaktu, kiyufur siya sin taukatan, piyang himuti, tungbas yan sin Allah Ta'ala, hababai. Amuin nagpayakun, habana, nabi sallallahu alaihi wasallam, hawaktu, riuwi siya sin mga taukaw man niya, tungbas yan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hababai. Amin iyo mo sin pangarta piyagtuku agama Islam piyagdila Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu amin di na siya busan dihilan sin mga tao pangarta dahing hauno-uno na kiyawa tungbas yan hiri sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Khadijah damik yan tungbas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kasulgaan iban sin hastana dakula amuin babai nakabaak doon rijiki anak in Nabi sallallahu alaihi wasallam kahinapusan mga palanggo na kami Islam long si Aisha radhiyallahu anha long niya wala pa ko bakas nagselos wala pa ko long niya bakas nagselos maghirtu min imraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ما غرت من امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة بما كنت أسمع من ذكره لها أمين لون سن عائشة رضي الله عنها ولا باكو لن يبكس nakapagselos denha mga kababaihan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biasin kapagselos ko kan Khadijah radhiyallahu anha mayta pasabab lang ya daran ako magpakarungo ka Rasul sallallahu alaihi wasallam sin babantukan sin Rasulullah kaniya hawak tunalong ya in aku amin na asawa naku sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasing kamatay niya kailo 2 tahun mga palanggon haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nakahaba maray in kaptanganku hatungod sin ina sin kita ni Ummul Mu'minin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha siya nakailo in panagnan asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam murah-murahan misan biya manakahaba sa in naka natuet tumani tiu dareng ha amin palbahagian sin life sin Rasulullah ruun halam sin Khadijah demikian life sin Khadijah hawaktu kapag unay-unay nila iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyad din yung pagpayakun pag-ayupot niya Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu in Rasulullah na hinang na siya Nabi hawaktu di matungnin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala riyak na siya papagdakwahon sin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mapalanggon haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala si ayat tu in ina sin kita ni Khadijah radhiyallahu anha amin deng ha mga babai panghu sin katan kababaihan halam sin surga babai pilihan deng hakatan sin kababaihan halam sin surga upat da sila hari kuna asab butun kaibanan siya nayat tuin panagnaan deng ha mga asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panghu singkatan tau surga dalam yat tumapalanggon ha agama Islam murah-murahan bang mayan kailo aun nakawa sin kita ni pangadjian labi-labi aun makawa sin kita iban nakawa sin kita ni pamintangan habiad dinin kahalan pagtuko pagtabang sin mga kaasawahan sin kita ni mabiya sin Khadijah radhiyallahu anha dalam yattu in waktu masuk na hati ko maray magmaghrib mamaid kami halapal kasilasa bang mayan murah-murahan magmumpaat katu tanyo in kaptangan iban sin history sin ina sin kita ni Ummul Mu'minin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh